Ako pratite redovno YouTube kanal, onda znate o čemu pričam. Pričam o postavci zimske bašte. Zapravo, dok gledate ovaj video, vi ste već pripremili majski rasadnik, julski rasadnik i došli ste do tačke kada već možemo da pričamo o idealnim kombinacijama za zimsku baštu. Zato ću vam sada pokazati kako idealno da iskombinujete kulture iz majskog rasadnika, jesenje zone, julskog rasadnika i jesenjeg brzog uzgoja kako biste došli do punih gredica hrane i preko zime. Šta za mene znači idealne kombinacije za punu berbu preko zime? To znači da na pametan način iskombinujete upravo sve ove rasadnike i zone koje sam malo pre spomenula kako biste imali dinamiku 7 na svojim gredicama, dakle imali punu berbu od jesenje zone pa sve do ranoprolećne zone. Sinoć sam na konsultacijama pričala o tom dubokom osjećanju zahvalnosti koje svima nama zapravo nedostaje. Naše bašte su pune izobilja. Ukoliko znate da prepoznate i jestive biljke u okruženju, onda znate da se u periodu od proleća pa sve do kasne jeseni, odnosno duboke jeseni i zime, možete hraniti i iz prirode. Zapravo, dubok osjećaj zahvalnosti možete da doživite tek u zimskoj bašti. To možete da vidite na mnogo epizoda na YouTube kanalu gde ja sklanjam sneg i berem svežu hranu. Taj osjećaj kada berete svežu hranu, vašu hranu, zdravu hranu iz bašte na otvorenom polju preko zime je zaista nešto što svako treba da doživi. Zato vas kroz čitavu seriju epizoda vodim upravo do zimske bašte. Tada, kada nema sveže hrane u okolini, kada nema i divljih biljaka i kada možete da uberete i onu svoju rotkvicu, salatu, bilo kakav mladi luk, vi osjećate prvo ne samo duboku zahvalnost, već osjećate tu praktičnu ostvarenost, veliki uspeh i pobedu. Za sve vas koji tvrde da nije moguće imati baštu preko zime, jer preko zime ne mogu da rastu biljke, ja se s tim u potpunosti slažem. Zato što krajem novembra, početkom decembra, tačno osjetite kako biljke odlaze na spavanje. Tačno osjetite kako one usporavaju svoj bioritam. Tada je važno da se posvetite berbi. Dakle, sve ono što radimo u ovom programu, sve ono što radimo kroz ove rasadnike je da vas dovedem do berbe u decembru, januaru, februaru. Ne možete da očekujete da tada sadite kupusarice i da vam one rastu. Tada kupusarice treba da su dovoljno stabilne, dovoljno velike, neke su već završile svoju berbu, zapravo tada samo delimično održavate baštu i berete plodove svog rada. Zato se za postavku zimske bašte biraju i isključivo otporne sorte određenih kultura koje mogu da podnesu i do -20. O tome se puno priča kroz edukativni program na našem kanalu. Pogledajte majski rasadnik, julski rasadnik, zaista o tome puno pričam i kao i kroz same lekcije. Zapravo, mi smo već u majskom rasadniku postavili kupusarice koje nam ulaze u zimsku zonu. Zone, odnosno rasadnici koje nas pripremaju za zimsku zonu jesu majski rasadnik, julski rasadnik, jesenji brzi uzgoj i kompletna jesenja zona. Zapravo, meni je danas cilj da vam povežem sve ove rasadnike na jedno mesto, da vam povežem jesenju zonu i da vam ubacim predkulture, dakle, još jednu berbu ispred zimske bašte. Za majski rasadnik je kasno, za većinu kupusarica koja se glaviče je zapravo kasno, jer cilj je da vi uberete te glavičaste kupusarice kao što recimo kupus za kiseljenje ili glavičasti kelj, ali postoji nešto zašto nije kasno, a to su upravo one kupusarice koje su ubačene u julski rasadnik. Ovo što vidite ispod je julski rasadnik, zapravo najvažniji rasadnik koji vas vodi do zimske zone. Jer tu smo ubacili i raštan, lisnati kelj, kineski kupus, pak čoj, jako mnogo keleraba. Sve su vam to kupusarice, ukoliko recimo nemate kupus za kiseljenje, glavičasti kupus, brokulu, karfiol ili prokilj.
za njih je kasno pa nabavite od nekog sadnice. Zapravo sve ovo može od kupusarica da zadovolji one analize koje ću vam danas pokloniti. I ukoliko tek sada prvi put gledaš bilo kakvu priču o zimskoj bašti, julski rasadnik se još uvek postavlja. Zapravo pogledaj epizodu Julski rasadnik, rok za postavku je 10.8. A presadnja ovih kultura iz julskog rasadnika je zaista rastegljiva kategorija. Počinjemo već od 15.9. a završavamo čak do 1. novembra. I sada kada smo se dogovorili oko rasadnika, jer jedan još uvek možete da postavite, pričat ću vam šta sve zapravo ulazi u zimsku zonu, odnosno konkretno u zimsku baštu, pa mi vi recite da li je to malo hrane. Evo, napravila sam spisak da ne bih kojim slučajem neku od tih kultura zaboravila. Blitva, sve kupusarice iz majskog rasadnika iz Rotkvalenda, njih je zaista puno. Mrkva, šargarepa, peršun, paštrnjak, celer, mirođija. Ja sam čak planirala da i bosiljak ponovo sejemo. Dobit ćete u kalendarima signal za bosiljak jer idemo sa mrkvom i ovim začinskim biljkama od 1. septembra. Njihovo seme voli stratifikaciju i zato malo kasnije kada već zahladi njih možemo ubaciti u zemlju. Zapravo ako vam mrkva nije uspela, evo imate popravni, pisat će sve u kalendarima, javit će se i za vas koji niste deo platforme koje sorte mrkve možete da posijete. Zatim sve rotkve, dakle kompletan julski rasadnik, rukola koja ostaje iz jesenjeg brzog uzgoja, salate, nansen salata, može i kristalka, radiči, svi radiči, pogledajte taj julski rasadnik epizodu, zato što tu zaista objašnjavam sve o tim kulturama. Kineski kupus, prazi luk, karentan, cvekla, može bilo koja cvekla, lukovi za mladu berbu, crni i beli luk i beli luk kao ozimi luk. Crni luk nećemo sejati kao ozimi zato što on tada masovno procveta. I sada kada vidite ovu količinu hrane, jer moram da vas podsjetim da ćemo i krompir ubaciti kao ozimu kultura, a on neće dati urod zimi već na proleće, pa eto ne spada u tu zimsku hranu. Dakle, kada vidite ovaj spisak, onda možete da kažete da zaista jako mnogo kultura može da vas hrani zimi. U pitanju su sve kulture koje jako dobro podnose minuse. Mi smo uveliko u postavci jesenje zone. Jesenja zona postavlja se od 15.7. do 15.9. Dakle, imate vremena do 15.9. Kasnije, ako je postavite tada, kasnije ćete imati rezultate. Zato je optimalno da je postavite u ovom periodu. Jako je vruće pa je setva produžena za 10-15 dana. Zapravo, mi smo trenutno u toplotnom talasu. Ali zašto vam sada spominjem jesenju zonu? Cilj ove epizode jeste da vam povežem jesenju zonu, jesenji brzi uzgoj i Rotkvalend sa zimskom zonom. Zapravo, za sve vas koji imate možda samo jednu gredicu, eventualno 2, 3, na kojima možete da postavite jesenju zonu i sada se pitate kako ćete onda da postavite zimsku zonu zato što vam je bašta puna, sačekajte ove kombinacije jer ću vam dati 2 idealne kombinacije po meni koje obuhvataju jesenju zonu kao predkulturu za zimsku zonu. Sada se postavlja pitanje šta sve sadimo u jesenjoj zoni. Zato ću vas pozvati da pogledate prethodnu epizodu. U pitanju je direktna setva povrća na trulom voću gde vam dajem rokove za setvu jesenje zone. Jer tu imamo visoke boranije, niske boranije, pasulje, mlada soja, pogledajte julski kalendar. Zatim tikvice, kornišoni, za sve je produžen rok do 10.8. Dakle, dok gledate ovu epizodu, vi možete sve to već da postavite i još uvek da posejete. Zapravo, ideja ove dinamike 7 koju ću vam sada pokloniti jeste da dobro isplanirate kulture kako bi vam sve ove kulture iz jesenje zone zapravo bile uvod za zimsku zonu. Vratit ću vas na prolećni brzi uzgoj. Sve kulture iz brzog uzgoja čuvari su mesta glavnim kulturama. Zašto to ne bi bilo i sada? Hajde da postavimo brzi uzgoj tako da nam sačuva mesto
za sve zimske kulture. Dobijamo 2 u 1, obilnu berbu brzog uzgoja i obilnu berbu na zimskoj zoni. Šta su sve kulture za brzi uzgoj? Spanać, rotkvice, rukola, salata, lukovi za mladu berbu, grašak. Ista je priča sa prolećnim i sa jesenjim brzim uzgojem, ali ovdje pričamo o različitim sortama. Zapravo ovdje se jedino razlikuje sorta salate. Biramo Nansen salatu ili kristalku, može i Merlot salata da podnosi dobro niske temperature, ali ne možete da birate sve one salate koje želite da jedete. Zapravo ove salate dobro podnose minuse. Koja je još razlika između jesenjeg brzog uzgoja i prolećnog? Jesenji brzi uzgoj nam neće dati seme. Dakle, prilično ste oslobođeni toga da uhvatite svoje seme. Onda jesenji brzi uzgoj nije sastavni deo integralnog sistema zaštite. Služi isključivo vas da nahrani. Jesenji brzi uzgoj ne udara na puno predatora. Ima vrlo malo buhača, ali zapravo neće puno predatora da ga napadne. Zapravo, ako prolećni brzi uzgoj hrani vas, vaše biljke, predatore i tlo, jesenji brzi uzgoj hrani isključivo vas. Naravno, konačno, tu nagradu ste i zaslužili. Još jedna je razlika. Osim što biramo Nansen salatu, kristalku, biramo i rukolu koja će ovdje ostati u zimskoj zoni. Osim što rukolu možete brati preko zime, rukola će biti i prva vaša hrana u rano proleće. Možete imati 7 berbi rukole ukoliko je posejete u jesen. Snimam usred podneva i zaista me osvježavaju sve vreme ove šljive i pružaju mi hlad da razmislim šta zapravo treba da vam kažem i koje bitne informacije ne smem da propustim za ovu epizodu. Sada ću vam dati 2 analize koje zovem idealnim analizama. Njihova je dinamika 7. To zapravo podrazumeva da imaju jako brzu smenu kultura i jako bih voljela da ih svi postavite i da onda preko zime imamo svi zajedno pune korpe hrane. Zapravo ovo su analize iz mog projekta i upravo ovo što sada vidite, vidjet ćete snimljeno i u mojoj bašti. Ovdje možete da vidite jesenju zonu koja prelazi u zimsku zonu i ja sam vam obeležila o kojim se rasadnicima radi. Zapravo ovdje imamo praziluk iz majskog rasadnika, nisku boraniju koja se seje od 15.7. do 15.8. Grašak od 15.7. do 10.8. Cvekla iz majskog rasadnika koju možete da ubacujete bilo kada, zapravo ubacujemo sve do tamo 1. do 10. oktobra, tada možemo da očekujemo berbu, ali uvek berete lišće cvekle, svežo lišće cvekle je zaista prava hrana preko zime. Mladi pasulj za mladu berbu pa do 5.8. se može stići zato što sam imala pozitivno iskustvo prošle godine i sa kasnijom setvom i visoka boranija. Jerusalimska puterica, gazela, čudo Venecije ide do 10.8. Sve ove kulture su vam čuvari mesta glavnim kulturama. Ovdje idu kupusarice iz Rotkvalenda, dakle ne može majski rasadnik jer majski rasadnik se mora posaditi na vreme. Ako želite da se kupus kiseli ili da brokola izdrži niske temperature, to zaista treba da bude velika brokola. Ja sam majski rasadnik već posadila, pa ću vam kasnije to i pokazati. Ovdje nam ostaje praziluk. Iza niske boranije idu kupusarice iz Rotkvalenda. Zapravo to može da bude kineski kupus, pak čoj, lisnati kelj, raštan. Sve to možete zaista i kasnije da sadite. Iza graška radič koji je vrlo zahtjevan kada je azot u pitanju. Iza cvekle salata Nansen. Evo iza mladog pasulja blitva, jer blitva je azot zavisna kultura. I iza visoke boranije kupusarica. Editor će staviti fotografiju na kraju epizode. Dobit ćete fotografiju upravo ove analize da ne morate sada sami da prepisujete. Kao što sam rekla, ja sam majski rasadnik već presadila. Iskoristila sam poslednju kišu da tako nešto uradim. Tako da ova brokula koju upravo držim u ruci će sigurno stići za berbu pre zime.
Ukoliko brokulu ubacujete kasnije, možete da očekujete da je berete u rano proleće. Zapravo je samo bitno da je sadnica brokule dovoljno velika da izdrži minuse. Takođe iz majskog rasadnika presadila sam i sve salate. U pitanju je rimska salata i ona dobro podnosi visoke temperature. Sad smo već 13 i 15, tako da, eto vidite, biljka se malo sakupila, ali zapravo jako dobro podnosi visoke temperature i napreduje sve vreme. A vidite šta imamo ovde? Ovde imamo kombinaciju jesenjeg brzog uzgoja. Zapravo jesenji brzi uzgoj je predkultura za zimsku zonu. Ja sam ovde vama odvojila i tunele gde ćete ubacivati po 2 kulture, spanać, mladi luk, 1 tunel. Pogledajte onaj brzi uzgoj u kartonima, u kartonskim tunelima, ali nemojte za ovaj jesenji brzi uzgoj da stavljate kartonske tunele, zato što oni upijaju vlagu. Sada smo u suši, sada zaista nema nigde u izobilju vode, tako da je potrebno samo da napravite tunel makazama širine do 10 cm i da ubacite 2 kulture. Princip setve je samo isti. Zatim imamo rukulu u drugom tunelu. Vidite datum od 15.7. 15.8. Zašto sam ovde stavila ograničenje 15.8? Zato što brzi uzgoj da bi mogao da bude predkultura mora ranije da se postavi. Brzi uzgoj da bi bio samo hrana može se postaviti do 15.9. Dakle, to vam je ta razlika. Jer da bismo ubacili nove kulture, on mora biti postavljen na vreme. Zatim salata, nansen salata, ona ostaje. Kao što vidite, ovo vam je luk za mladu berbu. Rotkvice takođe, one jesu deo rotkvalenda, ovde sam ih spojila kao brzi uzgoj i grašak. Vidite kakva je smena kultura urađena. Kupusarice iz rotkvalenda, jer ne mogu stići iz majskog rasadnika ovde. Zatim sve ovo vam se presađuje iz rotkvalenda. Vidite i sa strane imamo lisnati kelj, rotkvi i salate i ovo je zamišljeno kao jedna polica puna hrane. Cilj je da se biljke na taj način dobro održe, jer biljke imaju međusoban odnos u predalu korena. U ovoj gužvi se jako dobro održe za vreme ekstremno niskih temperatura i sve to možete da vidite na kanalu iz prošle godine. Evo, pronašla sam još jedan hlad ispod lagenarije i lufe. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan, možete da ga podelite sa prijateljima, da komentarišete, da stavite like, zato što na taj način podržavate kanal i širite vidljivost ove epizode. Ukoliko želite da budem vaš kolektivni mentor i da učite o ovakvim dinamikama zajedno sa ostalim baštovanima, još uvek imamo mesta u učionicama, ima još 14 slobodnih mesta. Ako želite da dobijete ovakav projekat sa jakim dinamikama i jasnom smenom kulture i da vas ja individualno vodim kroz sezonu, možete da se prijavite za projektovanje vaše motivacione biobašte. Za sada od mene toliko. Sklanjam se već u kuću.